اللہ تعالی اللہ کی بے پناہ رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، نوازشات آپ تمامی حضرات پر اور ہماری پردہ نشین ماؤں بہنوں پر جو اب برابر یہاں آ کے میلاد سنتی ہیں ان پر بھی، اور مجھ گناہگار ناچیز حقیر فقیر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ آمین۔ آمین۔ شاید کہتے ہیں کہ ان کے ہو جاؤ، کس کے؟ رسول پاک کے۔ ان کے ہو جاؤ تو ہر لمحہ رہیں گے ساتھ وہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے ہو جاؤ تو ہر لمحہ رہیں گے ساتھ وہ، بے رخی ہرگز نہیں عادت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ بے رخی ہرگز ہرگز نہیں عادت رسول اللہ کی، اور قبر کی تاریکیاں انوار سے مٹ جائیں۔ انشاءاللہ۔ قبر کی تاریکیاں، بھائی قبر میں جانا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ کس کو نہیں جانا؟ کوئی ہے جو کہے کہ مجھ کو نہیں جانا؟ بھائی موت تو سب کو آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ چکھنا ہے، تو لہذا قبر میں جانا ہے نا۔ کہتے ہیں قبر کی تاریکیاں انوار سے مٹ جائیں گی۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان قبر اللہ۔ میں تاریکی ہوگی نا، اندھیرا ہوگا، تو وہ تاریکیاں کیسے مٹیں گی؟ انوار سے، نور سے۔ قبر کی تاریکیاں انوار سے مٹ جائیں گی، سامنے آئے گی جب صورت رسول سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ سبحان اللہ سامنے آئے گی جب سورت رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو دعا کیا کرو کہ اللہ ہم کو ایمان کو زندہ رکھے، اور مصطفیٰ کی غلامی میں ہماری موت ہو تو پھر قبر ہماری تاریک نہیں رہے گی، خدا کی قسم اللہ کے محبوب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان کو خوف ہو قبر کا جو رسول کو اپنی طرح کہیں، ان کو خوف ہو، ہم تو عاشق ہیں، عاشق، اور عاشقوں کا تو یہ حال ہے، عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، عاشقوں کی دین میں ہے زندگی، عاشق کہتے ہیں زندگی ہے کیا؟ زندگی ہے محبوب کے قریب رہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب کے قریب رہنے کو زندگی، عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، اور موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ محبوب کی محفل سے اٹھ گئے تو سمجھ لو موت آ گئی۔ زندگی ہے کیا؟ محبوب کے قریب رہنے کو زندگی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قبر کی تاریکیاں انوار سے مٹ جائیں گی، سامنے آئے گی جب سورت رسول صورت رسول اللہ کی، سامنے آئے گی جب صورت رسول اللہ کی۔ میرے دوستو اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھو الیکٹریشین کو جانتے ہیں نا، الیکٹریشین، وہ وائرنگ کرتا ہے تو دو تار ہوتے ہیں مین، ہوتے ہیں نا؟ جی۔ ایک ہوتا ہے نیوٹن اور ایک ہوتا ہے فیز۔ بات سمجھنا بھی چاہیے نا، تقریریں تو بہت سنتے ہیں آپ لوگ۔ ایک ہوتا ہے نیوٹن، ایک فیز۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ جو الیکٹریشین ہوتا ہے فیز کو فیز میں نہیں ملاتا، ایک فیز بھی لے کے چلتا ہے اور نیوٹن بھی لے کے چلتا ہے، صرف اگر فیز لے کے چلے تو کام ہو جائے بولیے کیا ہوگا؟ بلاسٹ ہو جائے گا، ہو جائے گا نہیں؟ اگر فیز کو فیز میں ملا دیا بغیر نیوٹن کے تو کیا ہوگا؟ ساتھ میں نیوٹن کو ساتھ میں رکھتا ہے نا؟ اچھا دونوں کو الگ بھی نہیں کرتا، دونوں کو ایسا نہیں کہ ایک جگہ فیس لگائے ایک جگہ نیوٹن لگائے، ایسا بھی نہیں، پوری وائرنگ جب کرے گا تو دونوں ساتھ ساتھ ہے کہ نہیں؟ دونوں ساتھ ساتھ۔ اچھا دونوں کو اگر چاہے کہ اس کا پلاسٹک کا کور جو ہوتا ہے وہ نکال کے اور نیوٹن فیس دونوں ملا کے تو بھی غلبر، تم ملانا بھی نہیں، صحیح ہے، سبحان اللہ۔
सुभान अल्लाह और अलग अलग भी नहीं करना। क्या बात है सुभान अल्लाह यहाँ फेस लेके जाओ, वहां न्यूट्रल लेके जाओ, ये भी नहीं। और दोनों को मिलाना ये नहीं ये भी नहीं। पता चला दोनों को साथ में रखना है, सुभान अल्लाह साथ में भी रखना है, मिलाना भी नहीं। हमारा मसला तो हल हो गया। सुभान अल्लाह क्या बात है यही तो हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। क्या बात है यही तो हम कहते हैं कि एक तरफ रब भी हो और उसका मुस्तफा भी हो, दोनों को मिलाना भी नहीं है। अगर एक को पकड़ोगे, सिर्फ रब को पकड़ोगे, सिर्फ रब को पकड़ोगे, मुस्तफा को छोड़ दोगे, सारे अमल गारत हो जाएंगे, सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ फेस पे हाथ लगाओगे डायरेक्ट तो ब्लास्ट हो जाएगा। आज देख लो इनके चेहरों के फ्यूज उड़े हुए हैं, समझ अपने आ जाता है। ये डायरेक्ट फेस से इनका कनेक्शन हो गया था, पूरा चेहरा बिगड़ गया, पूरी सूरत बिगड़ जाती है, काले ही काले नजर आते हैं, बगैर नूर के नजर आते हैं। और सुन्नियों को देखो सुभान अल्लाह, उनके चेहरे मुस्कुराते हुए, खिले हुए, रोशन दिखाई देते हैं। पता चलता है ये सिर्फ रब को नहीं बल्कि रब को भी पकड़े हैं, मुस्तफा को भी पकड़े। सुभान अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह अकेले रब को नहीं, अच्छा मिलाना भी नहीं। अगर मिला दिया तो भी ईमान चला गया। हुजूर को खुदा नहीं कहना, मुस्तफा को खुदा नहीं कहना, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं करना। क्या बात है सुभान अल्लाह खुदा से जुदा भी नहीं करना। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमको समझने की तौफीक आमीन, दे। आमीन। कहने का मतलब ये है कि हम सुन्नियों को अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि उसने हमको अपने महबूब का चाहने वाला बनाया। सुभान अल्लाह बेशक ये चाहत ऐसी चीज है, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। जब इश्क हो जाए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क हो तो इश्क के इम्तिहान भी देना पड़ते हैं, है कि नहीं जी। अल्लाह ताला हमको और किसी से नहीं अपने प्यारे रसूल से सच्चा इश्क अता फरमाए। आमीन आमीन। दुनिया का इश्क होगा तो आदमी बर्बाद हो सकता है, लेकिन अगर रसूल खुदा का इश्क हो जाए सुभान अल्लाह तो दुनिया भी समझती है, आखिरत भी समझती है, सुभान अल्लाह है ना। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त अल्लामा करियूबी फरमाते हैं, एक यहूदी था, सुना होगा वाकया आपने, लेकिन हमको बार बार बयान करने में मजा आता है। एक यहूदी था, उसका एक नौजवान बच्चा था, इकलौता लड़का था, बहुत चाहता था। कौन? यहूदी। यहूदी अपने बच्चे को, इकलौता लड़का था। अच्छा, यहूदी लोग शुरू से इस्लाम के बड़े सख्त मुखालिफ होते हैं, है कि नहीं? पहले भी थे और आज भी देख लो। सबसे बड़े दुश्मन मुसलमानों की कौन है? यही यहूदी। बहुत चाहता था लड़के को, नौजवान था, अभी कम सिनी की आलम से निकल के अभी जवानी की मंजिल में कदम रख रहा था, लड़कपना था, बड़ा खूबसूरत था, एक लौता लड़का था। माँ बाप दोनों दिलो जान से उसको चाहते थे, मोहब्बत करते थे। एक मतलब मदीने की गलियों में ये घूम रहा था। कौन? यहूदी का बेटा मदीने की गलियों में घूम रहा था। अचानक दूर से देखा कि मुस्तफा जाने रहमत जा रहे हैं। अभी जानता भी नहीं था, अभी जानता भी नहीं था कि ये कौन है, अभी जानता नहीं था कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूर से देखा हुजूर सलाम नाश करते हुए मदीने की गलियों से जा रहे हैं। बहुत दूर खड़ा हुआ था, एक नजर पड़ी, एक नजर हल्की सी पड़ी, मुस्तफा जाने रहमत का रुखे ज़ेबा उसने देखा, दूर से देखा, अभी करीब से नहीं देखा। अल्लाह अकबर, जब देखा तो आशिक हो गया, पैदा हो गया, ऐसा आशिक हो गया। अल्लाह अकबर। उसने पूछा, ये बताओ, उसके साथ कुछ लड़के खेल रहे थे, कहा ये बताओ ये कौन है, ये कौन है? इतना प्यारा मसला है, इतना सुंदर चेहरा है, इतने खूबसूरत है, इतने हसीनो जमील है, अरे ये है कौन? कहा तुम जानते नहीं हो, ये मुसलमानों के नबी हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। जब दूर से देखा वो आशिक हो गया, दिल दे बैठा। और जब कोई आदमी किसी को दिल दे देता है तो उसकी एक अलग कैफियत हो जाती है, अलग कैफियत हो जाती है। अब उस यहूदी की लड़के की अलग कैफियत हो गई। दिल दे दिया था, दिल दे चुका था, किसको दिया?
किसी दुनिया दार को नहीं दिया था, महबूब परवरदिगार को दिया था। अल्लाह अकबर। जब दिल दे दिया, अब उसकी हालत खराब होना शुरू हो गई, हालत खराब होना शुरू हो गई। अब दिन और रात बराबर इश्क़ रसूल में मुस्तग़रक़ रहता है, दिन और रात बराबर यादें महबूब में खोया रहता है। अल्लाह अकबर। सुबह गुजरती है, शाम गुजरती है, रात गुजरती है, लेकिन मुलाकात ना हो पाती थी, मुलाकात ना हो पाती थी। डरता था, यहूदी हूँ, अगर मैंने अपने अब्बा से जिक्र किया, अपने बाबा को बताया, अपनी माँ को बताया, तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। ये भी डर था उसको, ये भी खौफ था, लेकिन दिल में इश्क़ रसूल पैदा हो चुका था, दिल में इश्क़ रसूल पैदा हो चुका था। अब मैं तो ये कहूँगा, अभी ज़ाहिरन वो यहूदी ज़रूर था, लेकिन दिल में उसके ईमान का चिराग जल चुका था, ईमान का दिया रोशन हो चुका था। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत दिल में पैदा हो चुकी थी। मेरे दोस्तों, दिन गुजरते गए, शामें गुजरती गई, दिन गुजरते गए, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, तबीयत खराब हो गई। अब यहूदी बड़ा परेशान है, मेरा लड़का इतना ज़्यादा तबीयत उसकी कैसे खराब हो गई। अब बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला रहा है, तबीबों को बुला रहा है, हकीमों को बुला रहा है। आके लोग देखते हैं इसको क्या है, चेकअप करते हैं। पूरा चेकअप करने के बाद लोगों डॉक्टर कहते हैं, ऐ यहूदी सुनो, इस तुम्हारे बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं है। तो कहा फिर हुआ क्या है इसको? कहा ये अलग ही रोग है, अलग ही बीमारी है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। अल्लाह अकबर। दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए, उस बच्चे की हालत खराब होना शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत खराब हुई कि अब वो बिस्तर पे लग गया। अब वो उठ भी नहीं पा रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है, चल भी नहीं पा रहा है, खा भी नहीं पा रहा है, पी भी नहीं पा रहा है। अल्लाह अकबर। जरा सोचो उनके माँ बाप से क्या गुजर रही होगी। एक लौता लड़का है, अभी जवान भी सही से नहीं हुआ है, एक लौता लड़का है, जहाँ देख रहे हैं कि अब उसका दम निकलने वाला है, अब मौत करीब हो रही है। अल्लाह अकबर। हकीमों को बुलाया, बड़े बड़े तबीबों को बुलाया, तो सब ने कहा सुनो, अब इसके चंद ही दिन बचे हैं, अब जल्द ही इसकी रूह निकल जाएगी। बीमारी क्या है? कहा बीमारी का हमको भी पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है कौन सी बीमारी है, लेकिन सुनो अब इसके कुछ आखिरी वक्त चल रहे हैं, लिहाजा जो भी कहे पूरा कर देना, जो भी कहे पूरा कर देना। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, दिन गुजर रहे थे, हालत बहुत ख़राब होना शुरू हो गई। यहूदी गया, एक दिन रात में पहुंचा, अपने बेटे के सरहाने बैठा, कहा बेटा तुम तो हमारे आखिरी बेटे हो, इकलौते लड़के हो, अब तो कोई उम्मीद भी नहीं है औलाद की, हम तुमको बहुत चाहते हैं, बेटा क्या हुआ है तुमको, तुम्हारी क्या तमन्ना है, तुम्हारी आखिरी क्या तमन्ना है। अल्लाह अकबर। वो लड़का भी समझता था कि अब किसी भी वक्त मेरी रूह निकल सकती है, किसी भी वक्त मेरी जान जा सकती है। कहा क्या है, तुमको क्या तमन्ना है? अल्लाह अकबर। अब सोच रहा है अगर मैंने बता दिया, अगर मैंने बता दिया तो बाप नाराज हो जाएगा, माँ नाराज हो जाएगी, लेकिन सोचा कि अब तो मेरी दम निकलने वाला है, मेरी जान जाने वाली है, मेरी रूह निकलने वाली है। लिहाजा उसने कहा बाबा नाराज तो नहीं होगे? कहा बताओ बेटा क्या तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? कहा बाबा एक मर्तबा मुसलमानों के नबी को देखा था, एक मर्तबा मुसलमानों के रसूल को देखा था, मैं उनको दिल दे चुका हूँ, उनके फिराक में मुब्तला हूँ, उनके इश्क में मुब्तला हूँ। अब चाहता ये हूँ कि मेरी दम निकलने से पहले एक मर्तबा उस रुखे ज़ेबा को देख लूँ, उस चेहरे रोशन को देख लूँ। एक तमन्ना है बाबा कि एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा उसका चेहरे को देख लूं, उसका रुखे रोशन देख लूं। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो यहूदी जरा नाराज हुआ, लेकिन फिर लोगों ने कहा देखो तुम्हारे बच्चे का आखिरी वक्त है, लिहाजा इसकी ख्वाहिश को टालना नहीं, जो ये कहता है पूरी कर दो, जो ये कहता है पूरी कर दो। मेरे दोस्तों, तारीख गवाह है, अल्लामा कलियोबी लिखते हैं, कलियोबी शरीफ में ये पैगाम यहूदी के घर से निकल के मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचा। यहूदी ने पैगाम लिख के अल्लाह के रसूल को भेजा। कासिद आया,
آنے کے بعد پیغام لے کے آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ یہودی ہے، اس کا ایک لڑکا ہے، وہ آپ کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے، آپ کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے، اب اس کا دم نکلنے والا ہے، اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ آپ کا دیدار ہو جائے، آپ کا دیدار ہو جائے۔ میرے دوستو کیا وہ منظر رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جیسے وہ دیکھا، وہ پیغام سنا، اللہ کے رسول مسکرائے۔ دیکھو ایمان ہے کیا، دیکھو ایمان ہے کیا۔ اللہ کے رسول نے مسجد نبی میں اپنے پیارے پیارے صحابہ کو جمع کیا اور مقدس جماعت سے کہا اے میرے پیارے صحابہ، چلو تم کو آج میں ایک جنتی گناہ دکھا دوں، آج ایک جنتی گناہ دکھا دوں، اسی دنیا میں ایک جنتی گناہ دکھا دوں۔ سارے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو جائیں، کتنی نصیب کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے کہ دنیا میں رہ کے ہم کسی جنتی کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جانتے تھے ایسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن خود مصطفیٰ جس کو اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں، جس کو حضور زبان سے کہہ دیں، اللہ اکبر میرے دوست، وہ کیا منظر ہونے والا ہے۔ وہ یہودی کا لڑکا اپنے بستر علالت پہ، بستر مرگ میں پڑا ہوا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ مورخین کہتے ہیں اب تو یہ حال تھا، کھانا پینا بند ہو چکا تھا، آنکھیں بھی بند رہتی تھی، لب بھی بند رہتے تھے، نہ کھانا کھاتا تھا نہ پانی پیتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک ہی انتظار تھا اس کو، ایک ہی انتظار تھا کہ محبوب خدا کو دیکھ لوں، محبوب خدا کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ حضور نے اپنے پیارے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا چلو اس یہودی کے گھر چلتے ہیں، اس یہودی کے گھر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب حضور جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ شمع رسالت جل رہی ہے، پروانے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول آگے جاتے جا رہے تھے، ساتھ میں صحابہ چلتے جا رہے تھے، جیسے یہودی کے گھر میں قریب پہنچے۔ اللہ اکبر، وہ یہودی کا گھر تھا، ابھی تک یہودی کا گھر تھا، اس میں ایک عاشق رسول اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، سرہانے ماں باپ کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، جیسی حضور کے آنے کی خبر ہوئی، یہودی کے گھر کا دروازہ کھلا، جیسی دروازہ کھلا اللہ کے رسول قریب آ رہے ہیں، پیارے پیارے صحابہ قریب آ رہے ہیں، جیسی حضور نے قدم مبارک اس گھر میں رکھا، اللہ اکبر کیا منظر ہوگا۔ پورا گھر خوشبو سے مہک گیا، پورے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا۔ جیسی رسول خدا قریب میں آئے، اللہ اکبر، ابھی آنکھیں بند تھی یہودی کی لڑکے کی، ابھی تک آنکھیں بند تھی، جیسی حضور قریب آئے خوشبو محسوس ہوئی، آنکھیں اس نے کھول دی، اب حضور کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مصطفیٰ جس کو برسوں پہلے اس نے دور سے دیکھا تھا، آج دل کی تمنا پوری ہو رہی ہے، دل کی آرزو پوری ہو رہی ہے۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کا رخ زیبا سامنے ہے، آنکھیں کھولنے کے بعد اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ یہودی کا لڑکا حضور کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ یہ ان کو دیکھ رہا ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان کو دیکھ رہا ہے، یہ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان کو دیکھ رہا ہے، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ارے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، ہم تمہارے تم۔ سبحان اللہ، یہ تو حضور کا ہو ہی چکا تھا۔ حضور نے اپنا دیدار کرا کے یہ بھی بتا دیا کہ تو میرا ہو گیا، میں تمہارا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھو ذرا کیا منظر رہا ہوگا۔ وہ یہودی کی کٹیا، وہ یہودی کا جھوپڑا، ابھی تک اس میں اتنے انوار نہ گرے تھے، آج پوری کٹیا انوار و تجلیات سے روشن ہے، پوری کٹیا منور ہے، پوری کٹیا میں خوشبو ہی خوشبو پھیل رہی ہے۔ کیوں
نہ ہو، رسول خدا کی آمد ہے، رسول خدا کی آمد ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہودی کا لڑکا بڑے بڑے حکیم تھک گئے تھے، اس کا علاج نہ کر سکے، آج وہ جب اس نے مصطفیٰ جان رحمت کا رخ زیبا دیکھا، بیٹھ نہیں پا رہا تھا، آج طاقت آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب حضور کو دیکھ رہا ہے، حضور کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا ہوگا اب تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ کہا سنو، اب کوئی تمنا نہیں۔ کسی نے آواز دی ہوگی کہ اب کہے کہ کوئی تمنا باقی رہے گی، اس لیے کہ رشک ماہتاب تیری دید ہو گئی۔ کسی نے پوچھا اور کوئی تمنا ہے؟ کہا سنو، کوئی تمنا نہیں، کوئی تمنا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے رشک ماہتاب تیری دید ہو گئی۔ ارے اب چاہے چاند ہو یا نہ ہو، عید ہو گئی۔ اب چاہے چاند ہو یا نہ ہو، عید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جس کے متمنی تھے، جس کی تمنا میں یہ دن رات گزر رہے تھے، آج وہ آمنہ کا لال سامنے ہے، آج محبوب خدا سامنے ہے، اب کوئی تمنا باقی نہ رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اب کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ صحابہ کی مقدس جماعت بھی وہاں پر حاضر ہے، اللہ کے رسول بھی جلوہ افروز ہیں، اب لوگ دیکھ رہے ہیں آخر ہوتا کیا ہے، اس یہودی کے لڑکے کا بنتا کیا ہے، بنتا کیا ہے۔ یاد رکھو، وہ یہودی کا لڑکا تھا، یہودی کا، جی ہے نا؟ ابھی اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ نہیں۔ نمازیں پڑھی؟ نہیں۔ روزہ رکھا تھا؟ نہیں۔ حج کیا تھا؟ کاہے کا حج؟ ابھی تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، روزہ بھی نہیں۔ آج یہ عمل کے ٹھیکیدار، عمل کے ٹھیکیدار کہتے ہو یہ کرو تبھی جنت ملے گی، میں کہتا ہوں یہ کرتے رہو، اگر محبت رسول نہیں ہے جنت میں جہنم۔ اور محبت رسول ہے تو پوری پوری نمازیں بھی تم کو جنت لے جائیں گے۔ ابھی کچھ اس نے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ تبھی تو صحابی کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بلند ہے۔ یہ مرتبہ اتنا بلند کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ نمازوں کی وجہ سے نہیں، روزوں کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھنا۔ یہ اتنی بڑی نعمت کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ آج وہ یہودی کا لڑکا آنکھوں میں دیکھ رہا ہے، حضور کا چہرہ زیبا دیکھ رہا ہے، حضور اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ حضور کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، تبھی کسی کہنے والے نے کہا ہوگا کیا کہ اے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، اے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، اے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، اب کس کو دیکھنا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، اب کس کو دیکھنا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، اے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، اب کس کو دیکھنا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، اب کس کو دیکھنا ہے تمہیں۔ اب اس کی آنکھیں ادھر ادھر نہیں جا رہی ہیں، سرحانے بابا بھی کھڑا ہے، ماں بھی کھڑی ہے، کسی کو نہیں دیکھتا، کس کو دیکھتا ہے؟ اے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، اب کس کو دیکھنا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، اب کس کو دیکھنا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد۔ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، منزل ملی،
مراد ملی، یہ تو مراد تھی، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، ارے سب بن گئے ہیں کام تمہیں دیکھنے کے بعد، سب بن گئے ہیں کام تمہیں دیکھنے کے بعد، سب بن گئے ہیں کام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہر دور کا امام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہر دور کا امام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہر دور کا امام تمہیں دیکھنے کے بعد، ارے ہو جاتا ہے غلام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہو جاتا ہے غلام تمہیں دیکھنے کے بعد، اے سرور انام تمہیں دیکھنے کے بعد، ارے اب کس کو دیکھنا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، اب کس کو دیکھنا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اور سنو، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا ہے نا، بہت سے لوگوں کو، ایک سے ایک حسین و جمیل لوگوں کو دیکھا ہوگا ہے نا، لیکن اب وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ لاکھوں حسین دیکھ مگر اس جہان میں، لاکھوں حسین دیکھ مگر اس جہان میں، لاکھوں حسین دیکھے مگر اس جہان میں، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے۔ یا رسول اللہ، اب کسی کو نہیں دیکھنا، اب کوئی جستا ہی نہیں ہے، جب سے آپ کو دیکھ لیا ہے اب کسی کو نہیں دیکھنا، اب کسی کو نہیں دیکھنا، اب تمنا بس یہی ہے حضور آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں، اور یہ دم نکل جائے، یہ روح نکل جائے، اس لیے کہ اگر آپ گئے اور یہ روح باقی رہی تو کسی اور کو دیکھ سکتا ہوں۔ اب تو میری تمنا یہ ہے کہ حضور آپ کو دیکھ لیا ہے، اب کسی کو نہیں دیکھنا ہے، اب کسی کو نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، حضور قریب آئے ہیں، اس کے قریب آ رہے ہیں، سوچو کیا نصیبہ ہوگا اس کا، کیا مقدر ہوگا اس کا، کیا قسمت ہوگی اس کی۔ حضور قریب آئے، آنے کے بعد پوچھا بیٹا اللہ اکبر کیا تمنا ہے تیری، کیا تمنا ہے تیری، اللہ اکبر۔ حضور جانتے تھے کیا تمنا ہے، پھر بھی پوچھا کیا تمنا ہے۔ اس نے عرض کیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اس کے، اس لیے کہ جس کے تمنائے تھے آج اس کے درشن ہو رہے ہیں، اس کا دیدار ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نہیں چاہتا کہ میں کسی اور مذہب میں رہوں، میں کسی اور دین میں رہوں، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی اور مذہب میں رہ کے میرا انتقال ہو، اب میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو دیکھتا رہوں اور آپ پہ کلمہ پڑھتا جاؤں، کلمہ پڑھتا جاؤں۔ اللہ اکبر، اس نے دیکھتے دیکھتے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ تو کیا قسمت ہوگی، زبان سے کہہ بھی رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اور چہرے کو دیکھ بھی رہا ہے، نگاہوں سے دیکھ بھی رہا ہے۔ ہم نے تو بغیر دیکھے کلمہ پڑھا ہے، وہ دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا، دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اب وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا، اب وہ یہودی نہ رہا، اب وہ مسلمان ہو گیا، لیکن اب اس کا وقت قریب تھا، اب روح نکلنے والی تھی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا اور بتاؤ اور کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، اس لڑکے نے ہاتھ جوڑ کے کہا، مصطفیٰ جان رحمت، ایک تمنا ہے، ایک تمنا ہے، مجھ کو یقین ہے، مجھ کو امید ہے کہ ہم جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اگر میں مر جاؤں تو یا رسول اللہ ایک تمنا ہے کہ نماز جنازہ آپ پڑھا دیں۔ اللہ اکبر، دیکھو کیا مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، دیکھو کیا مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے کہ نماز جنازہ، ارے جس کو حضور دیکھ لے وہ جہنم سے آزاد ہو جائے، تو جس کی نماز پڑھا دے اس کا مرتبہ کیا؟ حضور ایک تمنا ہے کہ نماز جنازہ آپ پڑھانا، نماز جنازہ آپ پڑھانا۔ حضور مسکراتے جا رہے ہیں اور فرمایا، اور بتا اور کیا تمنا ہے، اور کیا خواہش ہے۔ اللہ اکبر،
یہ منظر دیکھ کے صحابہ اکرام کی بھی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، وہ بھی رشک کر رہے ہوں گے، کیا مقدر ہے اس لڑکے کا، کیا نصیبہ ہے اس لڑکے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور کیا تمنا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ نماز جنازہ آپ پڑھا دیں اور مجھ کو قبر سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت چاہیے، آپ کی ضمانت چاہیے، آپ میرے ضامن بن جائیے۔ اللہ اکبر، حضور مسکرا رہے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں چل ہی رہی تھی، اس کی تمنا پوری ہو گئی، خواہش پوری ہو گئی۔ اچانک اس کا دم نکلنا شروع ہو گیا، روح اس کے جسم سے نکلنا شروع ہو گئی، روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ بھی رو رہے ہیں، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، وہ ماں باپ بھی رو رہے ہیں، ان کا تو لڑکا تھا، آخری لڑکا تھا، اکلوتا لڑکا تھا، چلا گیا، رو رہے ہیں۔ لیکن ان کے رونے والی بات میں کمال کی بات نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہو کے جب مرانا تو خود حضور رو رہے تھے، صحابہ رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ اکبر، جب اس کی نماز جنازے کی جب تیاری کی گئی، لوگوں نے کہا اے یہودی، اب یہ لڑکا تمہارا یہود میں نہیں ہے بلکہ مسلمان ہو چکا ہے، لہذا اس کی رسومات مسلمانوں کے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اب وہ مدینے کی گلیوں میں وہ منظر بھی آیا، اہل مدینہ نے ایسا منظر اس سے پہلے نہ دیکھا تھا، یہودی کا لڑکا تھا، مسلمان ہو گیا، اب اس کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، گہوارے میں رکھا گیا۔ اب اس کے بعد اس کے گھر سے وہ جنازہ نکل رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے صحابہ ساتھ میں ہیں۔ اب اس کے بعد اس کی شان یہ ہے کہ صحابہ کے کندھوں میں سوچو، وہ صحابہ کے جو رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، وہ صحابہ کسی ایک کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ بڑے بڑے صحابیوں کے کندھے میں اس یہودی کے لڑکے کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ آج پورے مدینے میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، ایک رونق لگی ہوئی ہے، لوگ آج اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، اہل مدینہ سڑکوں پہ آ گئے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ابھی تک کوئی جانتا نہ تھا اس لڑکے کو، کوئی پہچانتا نہ تھا۔ غلامی رسول نے ایسا اس کو پہچنوایا کہ سارے مدینے کے لوگ سڑکوں میں آ گئے، اور اس کے بعد اس عاشق کا جنازہ نکل رہا ہے، اس عاشق کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ صحابہ اکرام اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں، وہ جنازہ آگے جا رہا ہے۔ حضور اکرم نے نماز پڑھائی، سرور دو جہاں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اب وہ کاندھوں پہ جنازہ ہے۔ اللہ اکبر، کہنے والے نے پکارا ہوگا کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ اب وہ وقت بھی آیا کہ جب اس کو قبر کھودی گئی اور لٹایا گیا۔ علامہ قیوبی کہتے ہیں صحابہ کرام بھی موجود تھے، دیکھتے کیا ہیں کہ اللہ کے اچھا جب وہ جا رہا تھا، جب جنازہ چل رہا تھا، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اتنا مجمع، آج تک اتنا مجمع نہ ہوا، آج تک اتنا مجمع نہ تھا، اتنا مجمع اس لڑکے کی جماعت۔ یاد رکھو، اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 لوگ آ جائیں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ عام لوگ، اس کی نماز جنازہ میں تو صحابہ تھے، اور صحابہ ہی نہیں، رسول خدا بھی تھے، تو سوچا کیا مقام ہوگا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا حضور جا رہے ہیں، تو حضور جیسے چلنا چاہیے وہ پنجے کے بل چل رہا ہے، حضور پنجے کے بل۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں، پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا، اے میرے صحابہ، تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ سکتا ہوں، تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ سکتا ہوں، تم نے تو بظاہر انسانوں کو دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے فرشتے اس کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں، اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے کہ میں پورا پیر رکھ کے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. اب کیا ہوتا ہے آگے؟ نماز جنازہ ہو گئی. قبر پہ جب اتارا گیا اس عاشق رسول کو، جب قبر پہ اتارا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستے رسالت سے اس کی جسد کو، اس کے جسم کو نیچے رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں. خود حضور اس کو قبر میں اتارتے ہیں، اور ذرا اتارنے کے بعد باہر آنے میں دیر ہو گئی. لوگوں نے پوچھا، غالباً مولا کائنات نے پوچھا، یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو جائیں، اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ آپ کی پیشانی مبارک میں پسینہ ظاہر ہو رہا تھا، اللہ کے رسول کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا. کہا یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو جائیں، اتنا زیادہ دیر کیسے ہو گئی؟ آپ کی پیشانی مبارک میں پسینہ ظاہر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، علی جانتے ہو یہ اتنا خوش نصیب شخص ہے، اتنا خوش نصیب شخص ہے، جب سے میں نے اس کی ضمانت لی ہے کہ قبر سے لے کے جنت میں داخل ہونے تک میں اس کا ضامن ہوں. تو جانتے ہو جنت کی حوریں جنت سے جھانک کے اس کو دیکھ رہی ہیں، جھانک کے دیکھ رہی ہیں، اس کی قسمت پہ رشک کر رہی ہیں. مجھ کو حیا آ گئی اور میری پیشانی میں پسینہ ظاہر ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوستو، کیا وہ نصیب والی ذات تھی، کیا وہ نصیب والا آدمی تھا کہ جس کو حضور کی زیارت بھی ہوئی، حضور کی زیارت میں ایمان پہ خاتمہ بھی ہوا. اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے. میرے دوستو یاد رکھو کہ نہ طاعت پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز. جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ. اپنے عبادت پہ گھمنڈ نہ کرو، اپنے علم میں گھمنڈ نہ کرو. جو کچھ ہے وہ محبت رسول ہے. اگر محبت رسول ہو گئی، خدا کی قسم زندگی بھی تمہاری کامیاب ہے، آخرت بھی تمہاری کامیاب ہے. اللہ پاک ہم کو سچی اللہ کے رسول سے محبت عطا فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو خود دیکھا ہے، چلتے پھرتے دیکھا ہے، اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے. دیکھو ابھی تک کوئی جانتا نہ تھا اس لڑکے کو، لیکن جب سے حضور کی غلامی میں آیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے. میرے دوستو، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے، یاد رکھو دیکھنے کا تو بہت بڑا مقام ہے. ایمان کی حالت میں اگر دیکھ لیا اور ایمان کی حالت میں ختم ہو گیا تو وہ صحابی، اور صحابی کا وہ مقام کہ بڑے سے بڑا ولی غوث قطب اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے نا. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے دیکھا تو وہ صحابی ہو گئے، اور حضور ہی کے زمانے میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. آؤ میں اب اس کا ذکر کروں کہ جنہوں نے حضور کا زمانہ تو پایا لیکن حضور کو دیکھ نہ سکے. اللہ اکبر. حضور کو دیکھ نہ سکے. کون تھے وہ؟ حضرت اویس قرنی تھے. جانتے ہو کیوں نہیں دیکھ پائے؟ آج میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیوں نہیں دیکھ پائے؟ کس چیز نے روکا؟ حضور کا زمانہ پایا، روم سے صہیب رومی آ کے اسلام قبول کر لیے، حبش سے بلال حبشی آ کے اسلام قبول کر لیے، ارے فارس سے سلمان فارسی نے آ کے اسلام قبول کر لیا. یہ مدینے کے بازو میں رہنے والے یمن سے، قرن سے اویس قرنی نہ آ پائے. کیا وجہ تھی؟ کس چیز نے روکا تھا؟ ماں کی خدمت نے روکا تھا. آج جو اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے، ان کو تکلیف دے کے اور پیر کے چکر میں لگے رہتے ہیں، پیر کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، یاد رکھو تمہارا پیر نہ تم سے راضی ہو نہ ہو، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو خدا بھی راضی نہیں. اگر ماں باپ راضی نہیں تو خدا بھی راضی نہیں. لہذا پیر کی خدمت کرو، اچھی بات ہے، لیکن پہلے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ. اللہ اکبر. ویسے کرنی زمانہ پایا،
देखो कोई देख के बिलाल हो गया, कोई ना देख के उवैस हो गया, सुभान अल्लाह कोई ना देख के उवैस हो गया, कोई देख के बिलाल हो गया। दोनों आशिक थे, दोनों आशिक, और दोनों के इश्क में कोई कमी नहीं। लेकिन एक चीज ने रोक दिया, माँ की खिदमत ने रोक दिया। बूढ़ी माँ थी, ये भी इस्लाम ला चुकी थी, आप भी इस्लाम ला चुके थे। इस्लाम का जब शोहरा पूरे जमाने में हुआ तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो हुजूर के पास आके मोमिन हुए, कुछ लोगों ने अपने कबीले से ही इस्लाम कबूल कर लिया। तो वैसे करनी आ ना पाए, वहीं से इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन इस्लाम की वो लज्जत थी कि इस्लाम जिसके लिए कबूल किया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कलमा पढ़ा था, उनको अभी तक देखा ना था, देखा ना था। इश्क बढ़ता जा रहा है, तलब बढ़ती जा रही है। इस तरह इश्क था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो ऐसे दीवाने थे, देखो याद रखो, दीवानों का अलग मामला। दीवाने को तहकीर से दीवाना न समझो, दीवाने को तहकीर से दीवाना न समझो। दीवाना बड़ा सोच के दीवाना है, दीवाना बड़ा सोच के, और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। तुम तो सोचते हो दीवाना यहाँ देख रहा है, तुमको नहीं मालूम कि वो यहाँ नहीं देख रहा बल्कि आसमानों पे देख रहा है। दीवाने तो वो है कि सर उठा दें तो लोहे महफूज में क्या लिखा है वो देख लिया करते। तो ऐसे दीवाने थे। किसके दीवाने थे? सरकार के दीवाने थे। याद रखो, दुआ करो कि अल्लाह हमको किसी और का दीवाना न बनाए, हुजूर का दीवाना बनाए। आमीन। ऐसे आशिक थे, ऐसे आशिक थे, सुबह शाम बराबर इश्क़ रसूल में रहा करते थे, याद रसूल में रहा करते थे। अल्लाह अकबर। अपनी अम्मा के पास जाते, बाप का इंतकाल हो चुका था, अम्मा से पूछते, अम्मा इजाज़त हो तो एक मरतबा मदीने चले जाऊं, एक मरतबा मदीने चले जाऊं, मुझको इजाज़त दे दो कि एक बार रसूल खुदा का चेहरा रोशन देख लूं, एक मरतबा उनकी ज़ियारत कर लूं। अल्लाह ऊपर। बुरी माँ कहती है, वो माँ अपाहिज थी, बीमार थी, नाबीना थी, उम्र रसीदा थी। कहने लगी, बेटा हमने देखा है जो भी एक बार उनके पास गया है लौट के नहीं आता है, लौट के नहीं आता है। फारस से सलमान गए थे, लौट के ना आए। हब्श से बिलाल गए थे, लौट के वापस ना गए। रूम से सुहैब गए थे, वापस लौट के ना आए। हमको खतरा है, तुम अगर चले जाओगे कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी लौट के ना आओ। मेरा क्या होगा? मेरा कौन है देखने वाला? एक तू ही मेरा सहारा है। अल्लाह अकबर। जब ये कहा तो हज़रत उवैस की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ माँ की खिदमत भी है, एक तरफ रसूल को देखने की चाहत भी है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, दिन गुजरते गए, कौन सी चीज रोक रही थी? खुद माँ ने रोका था। देखो, मैं तुमको जाने न दूंगी, मैं तुमको जाने न दूंगी, मैं तुमको जाने न दूंगी। आज लोग हज करने जाते हो माँ बाप का दिल दुखा के, क्या तुम्हारा हज कबूल होता होगा? क्या तुम्हारा हज कबूल होता होगा? याद रखो, तुम्हारी माँ बाप अगर नाराज है, याद हज करते रहो, कोई कबूल नहीं होगा। अरे खिदमत करते रहो, खिदमत करो। हज करने ना भी जा पाओ, खिदमत करते रहने में नफिल हज का सवाब मिलता रहेगा, नफिल हज का सवाब मिलता रहेगा। आज हमारे मुआशरे का हाल ये है, हमारे भाइयों का, हमारे दोस्तों का हाल ये है, माँ बाप कभी मना करते हैं, बेटा देखो आज वहाँ मत जाना। उसके बाद हम लोग बहस करते हैं, हम उनसे बहस करते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते हैं। याद रखो, जिससे माँ बाप राजी होते हैं खुदा राजी होता है। माँ बाप नाराज हुए तो रसूल और खुदा नाराज होता है। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। खुलासा ये है कि दिन गुजरते गए, आप चाहते थे कि हुजूर की ज़ियारत हो जाए, माँ ने रोका रखा, माँ ने रोके रखा। दिन गुजरते गए, कई मरतबा आके आपने इजाज़त मांगी, कई मरतबा इजाज़त मांगी। अल्लाह अकबर। एक मरतबा माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन 8 पहर के अंदर तुमको वापस आना है। कितने पहर? 8 पहर। अगर आपकी हमारी ज़बान में आसानी से समझना है तो मतलब 24 घंटे। सुबह के वक्त आए, अम्मा से इजाज़त मांगी, अम्मा इजाज़त है, कहा अगर जाना है तो जाओ, लेकिन आज सुबह जा रहे हो, कल सुबह से पहले पहले
यहाँ आ जाओ। और सुनो, अगर आज पहर में ना आ पाए तो याद रखो कभी माफ नहीं करूंगी, अल्लाहु अकबर। कयामत में भी माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोचो, आज है तुम्हें इतनी परवाह अपने माँ बाप की दुआ और बददुआ की। वो वैसे करनी थे, कहा अगर नहीं आए तो माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। अभी तो वैसे करनी, जैसी कहा कि जाओ तुमको इजाजत है। अगर कैलकुलेट किया जाए तो यमन से, कर्न से मदीना इतना दूर है कि 24 घंटे में आदमी लौट के आ ही नहीं सकता। अगर रोड से भी जाए तो भी 24 घंटे में नहीं आ सकता, इतना लंबा रास्ता है, जैसी ये कहा। और अगर तेज रफ्तार सवारी की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त तो कोई ऐसी सवारी भी नहीं थी, ऊंट में, घोड़े में या पैदल लोग सफर करते थे। कहा 24 घंटे के अंदर आना होगा, वरना मैं माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। इश्क ने अंगड़ाई ली, जज्बे ने जोश दिखाया। वैसे करनी को जब ये मुश्किल मिल गया, जब खुशखबरी मिल गई, माँ ने इजाजत दे दी, आओ देखा ना ताओ, जिस हालत में थे उसी हालत में दौड़ लगा दी, कर्म से दौड़ लगा दी। अब वो आशिक दौड़ रहा है, वो दीवाना दौड़ रहा है। कहाँ जा रहा है? अपने महबूब से मिलने जा रहा है, अपने आका से मिलने जा रहा है। अब इश्क का ये आलम है कि देखा भी नहीं कि कपड़े फटे हैं कि नहीं फटे। अल्लाह अकबर। पाँव में जूते हैं कि नहीं है, नंगे पाँव दौड़ रहे हैं, वैसे करनी दौड़ते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक आशिक अपने माशूक की मुलाकात के लिए सफर कर रहा है। जब वो दौड़ रहे थे, अब देखो खुदा की शान, जब अल्लाह ताला किसी पे फर्ज करना चाहता है, जानता था, खुदा भी देखता है कि ये 24 घंटे के अंदर लौट के नहीं आ सकता। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ जमीन तू सिमट जा, ऐ जमीन तू सिमट जा। मेरे उवैस को, मेरे महबूब की बात जल्दी ले जा, जल्दी ले जा। जमीन सिमट गई। मौरिखीन फरमाते हैं 24 घंटे का सफर उवैस ने चंद घंटों में कर लिया, चंद घंटों में कर लिया। सुबह फजर के बाद निकले थे, चाश्त के वक्त पहुंच गए, चाश्त के वक्त पहुंच गए। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पहुंचे थे, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, कुछ और ही मंजूर था। हुजूर का जमाना पाया है, हुजूर का जमाना पाया है। एक मर्तबा अगर देख लेते तो सहाबी बन जाते, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। वैसे करनी जब मदीने मुनव्वरा में आए तो आलम क्या था? मौरिखीन फरमाते हैं ऐसे आशिक थे, ऐसे दीवाने थे। अल्लाह अकबर। कभी मदीने की गलियों में जैसे ही दाखिल हुए तो कभी मदीने की दीवारों से लिपटते थे, कभी मदीने के पत्थरों को उठा के चूमते थे। किसी ने पूछा, है दीवाने क्या कर रहे हो, है दीवाने क्या कर रहे हो? क्या जानते नहीं हो कि कभी इस राह से मेरे आका गुजरे होंगे, उनके कदम लगे होंगे, इन जर्रों में, इन पत्थर में अल्लाह के रसूल का नक्शे कदम होगा, मैं उसको चूम रहा हूँ, उसको चूम रहा हूँ। कभी दीवारों को चूमते हैं, कभी दरख्तों को चूमते हैं। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? क्या जानते नहीं हो जब कभी मेरे महबूब गुजरते होंगे तो उनका दामन करम इन दीवारों से टच हो जाया करता होगा, दामन की खुशबू से दीवार मुअत्तर हो जाया करती होगी। उन्हीं दीवारों को चूमता हूँ, उन्हीं दीवारों को चूमता हूँ। अल्लाह अकबर। ये दीवानगी है, ये इश्क है। इसी इश्क के आलम में दीवाना वार गलियों में घूमते घूमते आखिरकार हुज़्रा आयशा के करीब पहुंचे। अल्लाह अकबर। वो तमन्ना लिए, वो मुद्दतों की तमन्ना थी, वो सालों का इश्क था। आज सोच रहे थे कि आज पूरा होने वाला है, आज महबूब का दीदार हो जाएगा, आज रसूल का दीदार हो जाएगा। लेकिन मशीयत को कुछ और मंजूर था। मदीने पहुंच गए, जब हुजरे के करीब आए, देखा हुजरे में बाहर से आपने आवाज लगाई, ऐ अम्मा कोई है? तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो? कहा मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं यमन का रहने वाला हूँ,
میں یمن کا رہنے والا ہوں. کہا کون ہو؟ کہا فقیر ہوں. کہا فقیر ہوں، درویش ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا محبوب خدا سے ملنا ہے، رسول خدا سے ملنا ہے. اللہ اکبر. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے آنے والے سنو، مصطفیٰ گھر میں نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت گھر میں نہیں ہے. اللہ اکبر. سوچو کیا دل میں بیتی ہوگی. وہاں سے نکلے تھے اور یہ کہہ کے نکلے تھے کہ 24 گھنٹے کے اندر آ جائیں گے ورنہ ماں ناراض ہو جائے گی. آج اتنی مشقتوں کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد شہر رسول پہنچ گئے، لیکن رسول کا دیدار نہ ہو پایا، رسول خدا کا دیدار نہ ہو پایا. میرے دوست اور بزرگوں، آخر کار اپنی آنکھوں میں آنسو لیے، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے، ویسے کرنی پلٹے اور پلٹنے کے بعد اتنا عرض کیا، اے اماں جب محبوب آ جائیں، جب حضور آ جائیں تو ان سے اتنا بتا دینا کہ قرن سے ان کا غلام آیا تھا، قرن سے ان کا غلام آیا تھا، میرا سلام کہہ دینا، اب میں جاتا ہوں. اللہ اکبر. میرے دوستو، بی بی عائشہ صدیقہ نے ذرا دور سے پردے کی آڑ میں دیکھا، ایک الگ سا آدمی تھا، دبلا پتلا آدمی تھا، اور اس کے چہرے میں گرد لگی ہوئی تھی، غبار لگا ہوا تھا، اور چہرے میں جو داڑھی ہوتی ہے وہ بھی بکھری ہوئی تھی. معلوم ہوتا تھا کوئی دیوانہ ہے، کوئی فقیر ہے. اللہ اکبر. وہ تو چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول جلوہ افروز ہوئے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے میں سرکار دو عالم داخل ہوئے. جیسے حضور آئے نا تو حضور نے آ کے، ابھی بی بی عائشہ صدیقہ نے کچھ کہا نہیں، ابھی کچھ بتایا نہیں. جیسے حضور آئے تو فرمایا عائشہ کوئی آیا تھا، کوئی آیا تھا. یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کو کیسے معلوم؟ یہاں تو بہت لوگ آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں. کہا نہیں، آج کوئی الگ آدمی آیا تھا، آج کوئی الگ آیا تھا. ہاں حضور آپ کو کیسے معلوم؟ کہا مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے. اس گھر میں نہیں بلکہ پورے مدینے میں اس کی خوشبو پھیل رہی ہے، پورے مدینے میں. حالانکہ خوشبو تو حضور ہی کی تھی، غالب خوشبو تو حضور ہی کی تھی. حضور ہی کے صدقے میں اس عاشق رسول کے بدن سے بھی ایسی خوشبو آ رہی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ کون آیا تھا؟ بی بی عائشہ نے عرض کیا بہت دور سے، قرن سے، یمن سے کوئی دیوانہ آیا تھا، اور وہ رکا بھی نہیں. وہ اس نے آپ سے ملاقات کے لیے وہ رکا بھی نہیں، بس اس نے پوچھا کہ حضور کہاں ہے؟ میں نے کہا حضور یہاں نہیں ہے. وہ چلا گیا، وہ چلا گیا. اللہ اکبر. اور اس نے عرض کیا آپ کو سلام بھیجا. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ وہ کیوں نہیں رکا؟ تم جانتی ہو وہ کیوں نہیں رکا؟ کہا حضور وہ کون ہے؟ کہا وہ میرا عاشق ہے، وہ میرا عاشق ہے، قرن کا رہنے والا ہے، وہ میرا عاشق ہے. جانتی ہو کیوں نہیں رکا؟ کہا یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو جائے کیوں نہیں رکا؟ کہا اس کی ماں کی خدمت نے اس کو روک دیا، اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ آ نہ سکا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوستو ویسے کرنی کو یہ جو مقام ملا ہے کہ خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے بہتر تابعی ویسے کرنی ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے رسول تو تھا لیکن ماں کی خدمت تھی، کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہ ہو سکے تو خیر التابعین کا لقب ملا. اور یہی نہیں بلکہ خود اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو بلایا، فاروق اعظم کو بلایا، اور دونوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو یہ میرا جبہ ہے، یہ میرا جبہ ہے. اب دیکھو کیا مقام ہے ویسے کرنی کا. یہ میرا جبہ، میرے بعد قرن چلے جانا، یمن چلے جانا، وہاں میرا ایک عاشق ہے اویس، اس کے پاس جانا اور میرا یہ جبہ دینا اور کہنا کہ میں نے اس کو سلام کہا، میں نے اس کو سلام کہا ہے، اور کہنا کہ میں نے کہا ہے کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری امت کی بخشش کے لیے اس سے دعا کرانا. اللہ
अल्लाह अकबर। फारूक आजम और मौलाए कायनात अल्लाह के रसूल का जुब्बा मुबारक हाथों में लिए करन की तरफ गए, जाके पूछा, लोगों से पूछा यहाँ कोई उवैस नाम का है? लोगों ने कहा हाँ एक दीवाना है, एक आशिक है, एक दीवाना है, वो घूमता रहता है, कभी यहाँ रहता, कभी वहाँ रहता, कभी बसरा चला जाता, कभी कूफा चला जाता, कभी मक्का चला जाता, वो घूमता रहता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। दूर से देखा तो दूर में एक रेत के टीले में वैसे करनी बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर का देखो वो दूर देखो, वो जो दीवाना बैठा है वही उवैस है, वही उवैस है। मौलाए कायनात और फारूक आजम उनके करीब पहुंचे। करीब पहुंचने के बाद फारूक आजम ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या उवैस। जैसे कहा तो अभी इन्होंने देखा भी नहीं था, पलट के कहा वालेकुम अस्सलाम या उमर, वालेकुम अस्सलाम या उमर। और फिर कहा और अली आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है? देखो ये वो ताबई है जिन्होंने हुजूर को देखा नहीं है, लेकिन इश्क ने क्या मकाम दिया है, क्या मकाम दिया है। तुम कहते हो कि नबी को गैब की खबर नहीं, अरे ताबई का नबी ये आलम है कि देखा नहीं था, बगैर देखे कह रहे थे वालेकुम अस्सलाम या उमर, वालेकुम सलाम या अली। तो जिस ताबई का नबी ये आलम है तो सोचो अल्लाह के रसूल का क्या आलम होगा, हुजूर का क्या आलम होगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, फारूक आजम और मौलाए कायनात ने वो जुब्बा मुबारक वैसे करने को दिया। अल्लाह अकबर। आज तो मेराज हो रही है, आज तो मेराज हो रही है, हुजूर अकरम का तोहफा मिल रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे वो लिया तो अब ये इनको काबू ना हो सका, आंखों से ज़ारो कतार आंसू गिरना शुरू हो गए, रोने लगे, बिलखने लगे। कहा हुजूर ने भेजा? कहा हाँ हुजूर ने कहा था मेरे उवैस को सलाम कहना। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना ना तो तड़प गए। फिर से कहा ऐ उमर फिर से कहिए, ऐ उमर फिर से कहिए, हमारे आका ने क्या कहा था, फिर से कहिए। कहा उवैस, मेरे आका ने कहा था कि उवैस को मेरा सलाम कहना। फिर से कहा हाथ जोड़े, ऐ उमर एक बार और कहो, ऐ उमर एक बार और कहना। कहा उवैस, मेरे आका ने कहा था कि उवैस को सलाम कहना। इतना रोए। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब इतना रोने लगे तो उमर फारूक ने कहा तो तुमको इतना इश्क था तो तुम आए क्यों नहीं मिलने, तो तुमको इतना इश्क था तुम आए क्यों नहीं मिलने। आपने बात को फौरन बदल दिया, रुख बदल दिया और उसके बाद आपने कहा ऐ उमर अच्छा ये बताइए कि आपने तो देखा है अली, आपने तो देखा है हुजूर को, आपने तो देखा है। कहा हाँ हमारी तो सुबह शाम वहां पर गुजरी है, हमारी तो सुबह शाम वहां गुजरी है, हमने चलते फिरते भी देखा है, उठते बैठते भी देखा है। कहा अच्छा देखा है तो अली उमर ये बताइए कि हुजूर की अबरू मुबारक जुड़ी हुई थी या अलग अलग थी? हुजूर की अबरू जुड़ी थी या अलग अलग थी? अभी कुछ सोच रहे थे दोनों हजरात, आपने कहा सुनो हमसे पूछो। वो ऐसे करनी कहते हैं उमर हमसे पूछिए कि हुजूर जब दूर से दिखते थे तो अबरू मिली हुई लगती थी, करीब आते थे अबरू अलग अलग लगती थी। मौलवी फरमाते हैं कि एक और सवाल किया, अच्छा ये बताइए कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद थे? हुजूर की दाढ़ी मुबारक में देखो ये वो है जिसने देखा नहीं, जिसने देखा नहीं, लेकिन इश्क ने काबिल बना दिया, इश्क ने वो मर्तबा अता किया। अल्लाह अकबर। कहा हुजूर की दाढ़ी में कितने बाल सफेद थे? अभी कुछ सोच रहे थे। कहा उमर मुझसे पूछिए, अली मुझसे पूछिए, आपने देखा है? मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरा इश्क कहता है हुजूर की दाढ़ी में 17 बाल सफेद थे। कितने? 17 बाल सफेद थे। इतने दूर रहने वाला यमन में वो दूर रह के हुजूर का हुलिया बता रहा है, हुजूर की अबरू बता रहा है, हुजूर की दाढ़ी बता रहा है। मेरे दोस्तों याद रखो कि इश्क बहुत बड़ी चीज होती है। जिन्होंने देखा वो सहाबी हो गए, जिन्होंने न देखा वो उवैस हो गए। सुभान अल्लाह। इश्क था जिसने उनको वो मर्तबा अता किया है। अल्लाह अकबर। इनका ये मर्तबा है कि हदीसों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इनकी शक्ल के 70 फरिश्तों को बनाएगा, बल्कि 70,000 फरिश्तों को इनकी सूरत में बनाएगा।
اور 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ۔ اور جب انہوں نے دعا کری، جیسے ہی کہا کہ حضور نے سلام کہا ہے اور کہا کہ میری امت کے لیے دعا کر دو، فوراً سجدے میں گئے اور دعا کری۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرا اویس اگر دعا کرے گا تو بنو کلب کی جو ایک قبیلہ ہے، بنو کلب کی بکریوں میں جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر میری امت کی بخشش ہو جائے گی۔ بنو کلب کے قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر امت رسول کی بخشش کس کی وجہ سے؟ ویسے کرنے کی دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان عاشقوں کے مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو بھی اپنے پیارے محبوب کو سچا عشق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔